Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you are in good condition, and Alhamdulillah I am in good condition too. Okay students, before we study, let's pray together. Pray, begin. Finish, selesai. We meet again students, and today we are going to learn about conditional sentence. This is the second material of this semester. Di hari ini kita akan mempelajari materi conditional sentence atau bahasa Indonesianya kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian ini adalah materi kedua dari semester ganjil untuk kelas 12. Okay guys, in this pandemic season, di masa pandemi ini, we have to avoid the virus, the coronavirus. There are many steps of avoiding the COVID-19. The first one is you have to wearing mask. The second one, you have to do social distancing. The third one is that you eat nutritious foods. And next, we have to we need to do some exercise, and then we have to do sunburn. Okay, that's all you have to do to avoid the virus of COVID-19. Okay, next we will start to learn about conditional sentence. Selanjutnya kita akan mempelajari kalimat pengandaian. Di dalam bahasa Indonesia, contoh kalimat pengandaian juga ada. Contohnya, jika saya kaya, saya akan membeli mobil mewah. Ada kalimat jikanya, ada kalimat akannya. Ulangi lagi, jika saya kaya, saya akan membeli mobil mewah. Another example, contoh lainnya, jika saya seorang presiden, saya akan memakmurkan rakyat saya. Atau bisa dibalik juga ya, saya akan memakmurkan rakyat saya jika saya seorang presiden. Oke, jadi intinya kalimat conditional sentence atau kalimat pengandaian itu terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang ada jikanya dan kalimat yang ada akannya. Oke, kalimat yang berandai-andainya dan kalimat konsekuensi dari pengandaian tersebut. Itu adalah sebagai warming up ya, pemanasan dulu. Jadi kalian sudah ada gambaran apa sih kalimat pengandaian itu ya, kalimat pengandaian. Oke, sekarang let's continue to conditional sentence itself. Mari kita lanjutkan kepada kalimat conditional sentence dalam bahasa Inggris itu sendiri ya. Let's continue to next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Dalam bahasa Indonesia, conditional sentence juga bisa disebut kalimat pengandaian. Sesuai dengan namanya, kalimat ini belum terjadi atau belum terlaksana karena masih diandai-andaikan, masih berangan-angan ya. Atau kalau dalam kalimat atau dalam bahasa gaul itu masih halu ya. Tapi nggak terlalu halu-halu amat karena ada kondisi real yang bisa diandai-andaikan ya. Oke, next selanjutnya. Sesuai dengan namanya, namun perlu kamu ketahui bahwa conditional sentence ternyata memiliki beberapa tipe yang kondisinya ternyata berbeda-beda ya, tipe dengan kondisi yang berbeda-beda ya. Tipenya itu terdiri dari tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3, ulangi lagi, there are 4 types of conditional sentence: 0, first, second, and third. Ya, tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Let's continue to the definition of conditional sentence. Kita lanjutkan ke definisi conditional sentence. Secara sederhana, conditional sentence merupakan kalimat yang berisikan kondisi mengenai sebuah pengandaian atau imajinasi atau suatu kejadian yang belum terjadi. Dalam kalimat bahasa Inggris, kalimat pengandaian ini diawali dengan kata if. If itu bahasa Indonesianya jika. Sebagai penanda bahwa kondisinya memang belum terjadi. Nah, bentuk conditional sentence itu terdiri dari
tadi saya udah bahas ya, dalam klausa conditional, dalam conditional terdiri dari dua clause, dua kalimat, kalimat yang ada jikanya dan kalimat yang ada akannya. Ini kita let's see the bold words, kita lihat kata yang dicetak tebal. Bentuk conditional sentence adalah terdiri dari if clause dan main clause. If kalimat yang ada jikanya, main clause itu kalimat yang ada akannya. Ulangi lagi, conditional terdiri dari dua clause, yaitu if clause dan main clause. Bentuk conditional sentence, kita lanjutkan ke sedangkan, jika kamu perhatikan, if clause merupakan bagian dari kalimat pengandaiannya. Jika saya kaya, if I am rich. Jika saya seorang artis, if I am a president. Jika saya jadi kamu, if I were you. Jika saya seorang artis, if I am an actress. Itu kalimat yang belum terjadi, yang masih berandai-andai ya. Oke, terus, nah itu tadi if ya, if clause. Sedangkan main clause-nya biasanya berisikan konsekuensi dan atau akibat dari si if tadi ya. Contoh, if I am rich, jika saya kaya, I will buy a luxurious house. Saya akan membeli rumah mewah. Jadi si if-nya itu if I am rich itu berandai-andai, I will buy a luxurious house itu konsekuensi dari si pengandaian tersebut ya. Main clause itu pasti berhubungan dengan si if clause tersebut ya. Bisa dibalik juga, bisa main clause dulu, setelah main clause if clause ya. Contohnya, I will buy a luxurious house if I am rich. Atau I will make my people prosperous if I am a president. Saya akan membuat rakyatku sejahtera jika saya seorang presiden. Oke, I hope you can understand this first step. Saya harap kalian ngerti tahap awal ini ya. So conditional sentence consists of two sentences. Conditional terdiri dari dua klausa yaitu if clause and main clause. Let's continue. Kita lanjutkan. At the previous, sebelumnya, I have told you about the types of conditional sentence. Saya sudah membahas tentang types of conditional sentence. There are 4 types of conditional sentence: 0, first, second, and third. Let's begin with the first type. Mari kita mulai dengan tipe ke-1. The first type is zero type ya. Zero type atau tipe 0. First, 1 conditional sentence type 0, tipe ini biasanya disebut sebagai zero conditional sentence. Nah, tipe 0 ini atau zero type ini biasanya berisikan tentang general truth. General truth ya, or scientific fact ya. General truth itu kebenaran-kebenaran yang yang biasanya terjadi dan fakta ilmiah. Contoh general truth ya, contoh. If we burn paper, it will become ash. Jika kita membakar kertas, kertas itu akan menjadi debu. Itu general truth kan, pasti ya. Next, if I am a doctor, I will work at the hospital or at clinic. Jika saya seorang dokter, saya akan bekerja di rumah sakit atau di klinik. Gak mungkin kan, as a doctor we will work at the police station, atau as a doctor we will work at school. That's impossible. Nah, itu namanya general truth juga ya. Jika saya seorang guru, if I am a teacher, I will work at school. Jika saya seorang guru, saya akan bekerja di sekolah. That is general truth also. Itu juga general truth ya. Kebenaran yang nggak bisa dipungkiri. It is impossible if the teacher works at the rice field. It is impossible if the teacher works at the hospital. That is impossible. Okay, I hope you can understand about general truth. And what about, the second sentence of conditional sentence type 0 is, I will feel sick if I eat too much. That is scientific fact. Itu fakta ilmiah ya. Saya akan sakit jika saya makan terlalu banyak. If we eat many times, there are many foods comes to our body, and then usus kita bekerja terus, we will get sick. Kita akan sakit ya. Because all of the body organ tubuh kita need to have rest, needs to take rest. Okay, next
example of zero type of conditional sentence, if you don't brush your teeth, you will get cavities. That is scientific fact. Itu fakta ilmiah ya. Jika kamu tidak gosok gigi, maka kamu akan gigi kamu akan berlubang. Kamu akan mempunyai lubang gigi ya. That is true. You will get sick also. Kamu juga akan sakit ya. If you don't brush your teeth, and you will get bad smell and people don't like you. Okay, next, the fourth sentence is, if people smoke cigarettes, their health will suffer. That is the scientific fact ya. Jika orang-orang merokok, maka kesehatannya akan menderita ya, akan terganggu ya. Of course ya, there are many diseases because of due to smoking cigarettes. There will be many diseases ya. Dikarenakan merokok akan banyak sekali penyakit yang muncul ya. Okay, so the conclusion is of zero type. The conclusion of zero type is zero type tells us about general fact, the general truth or scientific fact. Okay, there is if clause and main clause. For example, the first example is, if we burn paper, it will become ash. If clause-nya, if we burn paper. Main clause-nya, it will become ash. Okay. Rumusnya, if clause ada if plus simple present tense. Simple present tense means verb 1. And main clause-nya simple present tense also. Yeah, means there is verb 1 also. If we burn paper, verb 1-nya burn. It will become ash. Verb 1-nya become. Okay. Second sentence, I will feel sick if I eat too much. Conditional if clause-nya, if I eat too much. Main clause-nya, I will feel sick. The verb 1 of if clause is eat. The verb 1 of main clause is feel. Okay. I hope you can understand. And then the next type is conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1 merupakan bentuk kalimat pengandaian yang memaparkan kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Hal ini bisa terjadi karena masih ada kondisi yang realistik ya, yang kira-kira bisa memunculkan kemungkinan tersebut, bisa terjadi kemungkinan tersebut. Maka dari itu, bentuk conditional sentence type 1 ini memiliki bentuk kalimat simple future ya, alias kalimat yang akan datang. Let's see the rumus ya. Mari kita the formula. Let's see the formula ya. The formula atau rumus dari tipe conditional sentence tipe pertama adalah if plus subject plus verb 1. Verb 1 itu ada yang tidak pakai s, ada yang pakai s ya. And then plus object, that is the formula of if clause. And then the formula of main clause atau rumusnya main clause-nya adalah subject plus will plus verb 1. That is the formula of main clause. So there are one formula sebetulnya ya, but one formula is divided into two formulas. Satu rumus itu bisa dibagi ke dalam dua rumus because there are two clauses in conditional, if clause and main clause. Okay, let's see the example of the first type. Mari kita lihat contoh dari tipe pertama ya. 1. If I meet him, I will introduce myself. Jika saya ketemu dia, saya akan memperkenalkan diri. That is not halu, itu bukan halu ya. That is realistic, itu realistis ya. Itu bisa terjadi, bisa aja terjadi. If I meet him, I will introduce myself. If clause-nya, if I meet him, main clause-nya, I will introduce myself. Kata kerjanya, you check the verb. At if clause, the verb is meet. That is verb 1. At main clause, the verb is introduce. Introduce is the verb 1. The first verb. Verb 1 atau verb 1 ya. Okay. Now let's continue to the second sentence. I will cook dinner tonight if you clean the house. I will cook the dinner tonight if you clean the house. Saya akan memasak makan malam nanti malam jika kamu datang ke rumah. Saya akan memasak makan malam nanti malam jika kamu membersihkan rumah saya.
Itu it can be happened ya, because this is realistic. Itu bisa terjadi karena ini realistis ya, bukan halu-halu yang halu banget ya. Oke. Main clause ini kebetulan kalimatnya main clause-nya dulu di depan ya. I will cook dinner, itu main clause, and if you clean the house, that is if clause. Main clause-nya verb-nya cook, di if clause verb-nya clean. The third one is if you rest, you will feel better. The fourth one is if you set your mind to a goal, you will eventually achieve it. Jika kamu mengatur pikiranmu ke arah tujuanmu, kamu akan benar-benar mencapainya, ya. Mencapai tujuanmu, mencapai goal, oke. Okay? Di if clause, the verb-nya set ya, and then the at main clause, verb-nya achieve. Okay, next, the fifth sentence is, if it rains, I will stay at home. Jika cuaca hujan, saya akan tinggal di rumah. Oke, pengandaiannya jika saya hujan, itu berarti itu belum terjadi ya, tapi udah ada mendung ya, udah ada mendung. It can be happen, bisa aja terjadi. Itu if-nya, pengandaiannya, and then main clause-nya, saya akan tinggal di rumah. Nah, itu konsekuensi dari si pengandaian tadi. Ya, hujan akan tinggal di rumah. Konsekuensinya tinggal di rumah. Oke, next. If he gives her chocolates, she will be happy. Jika dia memberikan coklat, dia akan bahagia, ya. Jika dia memberikan coklat, dia akan bahagia. Belum memberikan coklatnya belum ya, masih berandai-andai, tapi it can be happen, bisa terjadi ya. This is realistic also. Jadi jika dia memberi coklat, dia akan bahagia. Konsekuensinya dia akan bahagia. Konsekuensi dari dia memberi coklat. Oke, next, the last sentence. If it doesn't rain, we will go to the library. Jika tidak hujan, kita akan pergi ke library atau perpustakaan. Okay, that is the second step. Itu step yang kedua, the conditional sentence type 1, and then let's continue to conditional sentence type 2. But I hope you can learn this material through Zoom meet with your teacher or the material which the teacher has given to you at Google Classroom ya. The teacher will give you the slides of PowerPoint or the material from book or anything else ya. Guru akan memberikan materi dalam bentuk PowerPoint atau catatan-catatan ya ke Google Classroom, dan tugas-tugasnya ke Google Classroom ya. And I hope all of you will join the Zoom also if the teacher asks you to join the Zoom or Google Meet ya. Dan saya harap kalian juga mau ya join di Zoom yang guru sudah berikan linknya, atau ke Google Meet yang akan dilaksanakan oleh guru. Because you will not understand about the material if you not learn about the material itself ya. Okay, next let's continue to the second type of conditional sentence. Kita lanjutkan ke conditional sentence tipe kedua ya. Second conditional sentence atau conditional sentence tipe kedua merupakan tipe kalimat pengandaian yang digunakan ketika hasil atau konsekuensinya hanya memiliki harapan terwujud walaupun kemungkinannya sangat kecil ya. Jadi bisa dikatakan kalau kalimat pengandaian tipe kedua ini belum tentu terjadi, namun bisa juga menjadi kenyataan, bisa juga terjadi. Oke, dalam bentuk kalimat ini, rumus yang digunakan adalah if plus subject plus verb 2 atau were. Jadi verb 2 dan were itu tidak dipakai dua-duanya, dipakainya salah satu, depend on the context, depend on the sentence, tergantung kalimatnya ya. Itu ulangi lagi, if clause, formulanya atau rumusnya ada if plus subject plus verb 2 atau were. Setelah were ya objek ya. Terus main clause-nya ada subject plus word plus verb 1 plus object. That is main clause, itu main clause-nya ya. Oke, let's check it out the examples. Mari kita lihat contohnya ya. Number 1, if I inherited $1 billion, I would travel to the moon. Jika saya diwarisi miliaran dolar, saya akan berjalan-jalan ke bulan. That is very impossible. But di if clause-nya itu ada verb 2, verb 2-nya inherited. Nah, di main clause, let's check it out. Di main clause ada kata would. Would-nya itu akan ya.
Tadi di tipe pertama akannya itu will. But in the second type, tapi di tipe kedua akannya itu would ya. After would there is verb 1. Setelah kata would ada verb 1 ya. Ulangi lagi, the formula of the second conditional sentence is if subject plus verb atau were plus object. That is if clause. And then the main clause is subject plus would plus verb 1 plus object. That is main clause. Tadi udah pertama, I have already mentioned the first example and then let's continue to the second example. Mari kita lihat ke contoh kedua. If I own a zoo, I would let people interact with the animals more. Jika saya memiliki kebun binatang, saya akan membiarkan orang-orang berinteraksi dengan binatang ya. The verb 2 dari if clause-nya owned, verb 2 dari main clause-nya let. Yang ketiga, if I were you, I would continue my study. Jika saya jadi kamu, saya akan melanjutkan belajar saya. Bisa melanjutkan belajar ke university, college, or etc. ya. If I were you, nah itu dia. Di situ di if clause-nya no verb ya, nggak ada verb karena di situ ada noun you, jadi pakainya were. If at if clause there is noun or adjectives or a place ya. Jika di kalimat if clause itu ada kata benda, ada adjective kata sifat seperti sad, happy, lazy, crazy, handsome, beautiful, impossible, carefully, carelessly, hot, cool, cold, warm, fresh, short, big, tall, slim, blah blah blah. That is the adjectives. Maka you have to use were, not the verb to. Ya. Another example, if contoh lain ya, contoh lain seperti if I were you. Jika saya jadi kamu kan if I were you. Contoh lainnya, if she were beautiful. Jika dia cantik, she would win the beauty contest. Dia akan memenangkan kontes kecantikan. Ulangi lagi. If satu lagi, contoh lain ya. If he were at home, his father would be happy. Jika dia ada di rumah, ayahnya akan bahagia. If he were at home, there is place of in that sentence ya. Ada keterangan tempat home ya. If he were at home ya. If she were beautiful. If I were sad. Ya, jadi kalau ada noun, adjectives and place, you have to use were in if clause, the if clause ya. Next, main clause-nya I would continue my study. Saya akan melanjutkan belajar saya. Verbnya continue. Let's continue to fourth sentence. Mari kita lanjutkan kalimat keempat. If I had time, I would go with you. Itu di sampingnya ada kata have dan has. Maksudnya apa sih Miss itu? Oke, if I had time, had itu verb kedua. Verb satunya adalah have atau has ya. Makanya saya tulis di situ ya. If I had time is the second verb. Verb satunya have atau has. Have itu untuk subjek I, you, we, they plural. Has itu untuk subjek he, she, it single. Okay, next the fifth sentence, if she met her brother, her mother, she would be very happy. Jika dia ketemu ibunya, dia akan senang. Verb 2 di if clause-nya met. Nah, di main clause-nya no verb, tidak ada kata kerja. Because there is adjectives, ada kata sifatnya happy. Jadi pakailah be kalau di main clause ya. Contoh lain. Yang pakai be, di main clause pakai be itu apa aja sih Miss? Jika di main clause itu ada kata sifat seperti happy, sad, angry, lazy, crazy, beautiful, careless, hot, cool, dan lain sebagainya. Dan jika juga ada keterangan tempat, place ya, contohnya at home, at class, in the kitchen, in bedroom, at the living room, ya, bla 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 dan lain sebagainya. For another example, contoh lain ya, she would be very happy, she would be very sad, she would be very angry, she would be at home, she would be in the kitchen, she would be outside of the office. Ya, I hope you can understand ya. Okay, next, the sixth example of conditional sentence type 2, if it rained tomorrow, jika besok hujan, I would sleep all day. Saya akan tidur seharian ya. Verbnya di if clause rained, di main clause verbnya sleep. The last example of conditional sentence type 2 is, if I were you, I would tell him the truth.
If I were you, I would tell him the truth. Nah, kalimat yang I would itu di delete aja ya, itu typo ya. Kalimat setelah truth itu titik, terus I would itu di delete aja. Itu typo ya, itu salah. Itu bukan, itu nggak nyambung, itu bukan ya, hapus aja. Kalimat yang betulnya, if I were you, I would tell him the truth. Jika saya jadi kamu, saya akan menceritakan yang sesungguhnya. Itu apa sih Miss? I, D, itu ya I apostrof D ya, di atasnya ada koma ya. Tanda kutip di atasnya. Itu dibacanya I'd ya, singkatan dari I would ya, I would. Oke, I hope. Nah, itu makanya saya tulis di situ di sampingnya titik I would itu maksudnya ke I kutip D itu singkatan dari I would. Oke guys, that is the explanation of the conditional sentence type 2. Itu penjelasan conditional sentence tipe kedua. Let's continue to the last type of conditional sentence. Mari kita lanjutkan ke conditional sentence tipe terakhir atau conditional sentence tipe kedua. Tipe ketiga, the third type ya. Tipe ketiga conditional sentence tipe ketiga. Let's continue, kita lanjutkan. Oke, conditional sentence tipe 3 atau the last ya, yang terakhir. Third conditional sentence atau conditional sentence ketiga, tipe ketiga, merupakan sebuah kalimat pengandaian ketika sebuah kondisi itu tidak terwujud sama sekali. Hal ini bisa digambarkan karena kondisinya sangat mustahil. Oke, dalam tipe kalimat pengandaian yang ketiga ini, bentuk kalimat menggunakan past perfect yang dilengkapi dengan modal auxiliary seperti would, could, should. Ya, kita lihat rumusnya ya. Rumus yang digunakan adalah if tambah past perfect. Past perfect itu head plus verb 3 tambah objek. Itu if clause. Di main clause-nya ada subject plus would have plus object ya. Di main clause-nya ada subject plus would have plus object. Nah, di sini kalian yang penting nggak usah lihat definisinya ya. Kalian lihat ke rumusnya ya. Rumusnya aja yang kalian hafalkan ya. Karena nanti di soal semester atau di soal ujian pasti yang muncul rumusnya, tidak usah definisinya ya. Ulangi lagi, rumus if clause-nya ada if plus past perfect. Past perfect itu head verb 3. Di main clause-nya ada subject plus would have plus object. Object. Contoh kalimat. Number 1, if you had remembered to invite me, jika kamu ingat untuk mengundang saya, I would have attended your party. Saya akan menghadiri pestamu. Nah, di situ ada dua klausa ya. If you had remembered to invite me, jika kamu ingat mengundang saya, dan kalimat main clause, I would have attended your party. Coba kita lihat di if clause, lihat kita berdasarkan rumus ya. If plus subjeknya you plus kata bantu head. Itu head di situ bukan kata kerja yang seperti tadi tipe kedua ya. Di sini kata bantu ya. Head plus remembered. Remembered-nya verb 3 ya. To invite me itu keterangan. Main clause-nya ada I-nya subject, would have. Nah, ini akannya would have ya. Would have-nya itu akan, attended verb 3 plus object. Ya, ulangi lagi. Di if clause verb 3-nya remembered. Di main clause verb 3-nya attended. Jadi conditional sentence tipe ketiga itu verbnya semuanya menggunakan verb ketiga, kata kerja ketiga ya. Terus kalimat kedua, we would have gone to South America if she had not been pregnant. Kita akan pergi ke Amerika Selatan jika dia tidak hamil. Itu main clause dulu ya, main clause dulu, setelah main clause baru if clause. Di main clause ada would have, setelah would have gone. Gone itu verb 3. Ulangi lagi, di main clause itu verb 3-nya gone. Akannya would have. Di if clause, kata kerja ketiganya, there is no verb di if clause. If she had not been pregnant, there is no verb 3. Tidak ada kata kerja ketiga. Kenapa? Why? Kenapa? Karena there is noun. Ada kata benda di situ, pregnant, kehamilan ya.
Kehamilan atau hamil itu is included to noun ya, termasuk ke dalam noun atau kata benda ya. Jadi kalau ada kata benda, tadi saya udah jelaskan ya, kalau ada kata benda, kata sifat dan keterangan tempat, maka di main clause-nya pakailah be. Be. Nah, be itu untuk tipe ke-1, tipe kedua. Tapi untuk tipe ketiga, be-nya diganti jadi been. Be-nya diganti jadi been ya. Jadi if she had been pregnant, itu di if clause ya. Di main clause juga seperti itu. Kalau ada noun atau adjectives atau keterangan tempat, pakai been juga untuk tipe ketiga ya. Coba sekarang kita lanjutkan ke kalimat ketiga ya. If you had told me you needed a ride, I would have left earlier ya. Di if clause kata kerjanya told, bukan had ya. Had itu kata bantu ya. Ulangi lagi, di if clause verbnya told, verbnya verb 3 ya. Told verb 3. Verb 2 kan told juga kan verb 2 ya. Kalau di sini verb 3 karena tipe ketiga. Oke, ulangi lagi, di if clause verbnya told. Di main clause verbnya left ya. Di main clause verbnya left. Sekarang lanjut, if I had cleaned the house, I could have gone to the movies. Could di situ bisa diganti jadi would ya. Sorry, could di situ bisa diganti jadi would ya. Sama aja. Di if clause ada kata kerjanya cleaned. Cleaned itu verb 3 ya. Di main clause kata kerjanya apa? Gone. Good, bagus ya. Itu could have dan would have artinya sama, akan ya. Selanjutnya di kalimat selanjutnya, if she hadn't taken the course, jika dia tidak mengambil kursus, she would not have gotten the scholarship. Dia tidak akan mendapat beasiswa. Jika dia tidak kursus, dia tidak akan mendapat beasiswa. Berarti dia kenyataannya dia kursus, maka dia mendapatkan beasiswa ya. Nah, kata kerja ketiganya di if clause-nya adalah taken. Taken ya. Verb 1-nya take, verb 2-nya took, verb 3-nya taken. Itu kalimat negatif ya. Jadi kalau kalimat negatif di if clause tinggal menambah not di belakang had. Kalau kalimat negatif di if clause tinggal menambah not di belakang had. Kalau kalimat negatif di main clause tinggal menambahkan not di belakang would ya. Ulangi lagi, kalimat negatif di main clause tinggal menambah not di belakang would ya. If she had not taken the course, she would not have gotten the scholarship. Itu dua-duanya negatif ya. Oke, verbnya di if clause taken, verb di main clause verbnya gotten. Ya, taken dan gotten dua-duanya verb 3, verb 3. Next, if I had locked the car, the thief wouldn't have stolen my car. Jika saya tidak mengunci pintu, pencuri tidak akan mencuri mobil saya. The fact is, kenyataannya adalah the thief had stolen my car because I didn't lock the car, karena saya tidak mengunci pintu ya, pintu mobil, sorry. That is the fact. Di verb 3 di if clause-nya ada locked. Verb 3 di main clause-nya ada stolen. Okay, the last example is, sorry, itu udah ya, the last, sudah sampai situ kalimat terakhir, you have to skip ya, skip kalimat terakhirnya yang had I locked the door, the thief wouldn't have stolen my car, itu typo ya, biasa, salah ketik ya. Okay, that is the examples of the third conditional sentence, itu adalah contoh dari conditional sentence tipe ketiga. What is the conclusion of the conditional sentence? Apa itu kesimpulannya dari conditional sentence? Ada rumus, there is the simple formulas you have to learn. Ada rumus yang sederhana yang harus kalian pelajari ya. Jadi kalian, you don't have to, you don't have to learn short, long formulas of every type ya. Kamu nggak perlu mempelajari rumus yang panjang di setiap rumus conditional sentence ya. You need to remember the simple formula. You have to learn the simple formula. The simple formula is rumus yang sederhana untuk conditional sentence ya. Tipe ke-1 if clause-nya menggunakan verb 1. Main clause-nya menggunakan will. Will setelah will verb 1. Itu tipe ke-1. Tipe kedua, main if clause-nya menggunakan verb 2. Atau kalau nggak ada verb 2 pakai were. Were itu jika ada noun, adjective, atau keterangan tempat. Main clause conditional sentence tipe kedua menggunakan would. Would setelah would verb 1, verb 1.
Oke, rumus yang ketiga untuk conditional sentence tipe ketiga. Di if clause ada kata bantu had dan verb 3. Itu di if clause. Di main clause ada kata akannya ada kata would have artinya akan dan verb 3. Kalau nggak verb 3 ya to be ketiga yaitu been. Been itu ditulis jika ada noun, adjective atau keterangan tempat. That is simple. Itu simple ya. So you don't have to learn the long formulas of conditional sentence. There is the simple formulas of conditional sentence. I will repeat. Saya akan ulangi lagi ya. Simple formulas of conditional sentence. Type 1, tipe ke-1. Di if clause ada verb 1, di main clause ada will, verb 1. Second conditional sentence, tipe kedua conditional sentence. Di if clause ada verb 2 atau were, di main clause ada would, verb 1. The third type of conditional sentence, di if clause ada kata bantu had dan verb 3. Di main clause ada would have plus verb 3. Kalau tidak pakai verb 3, pakai been. Been itu dipakai jika ada noun, jika ada kata sifat, dan jika ada keterangan tempat. That is the simple formulas. Okay, there is one examples of all types. Ada satu lagi contoh untuk semua tipe ya. Let's check it out. Okay, see, you have to check here. Conditional sentence, type 1, tipe ke-1. If clause-nya, if I study hard. Main clause-nya, I will pass the exam. Okay, look at the formula. Lihat coba contoh formulanya ya. If clause, if tambah subject tambah verb 1. Itu the point, the core is verb ya. Intinya adalah verb. Di if clause tipe pertama, verb 1-nya study. Let's see the main clause. Di main clause ada I will pass the exam. Akannya menggunakan will. Terus verbnya menggunakan verb 1, pass ya. Examnya itu objek. Examnya itu objek. Now let's check it out the second conditional sentence. Coba kita lihat conditional sentence tipe kedua. If clause-nya ada if I studied hard, I would pass the exam. Look at the formula. Lihat rumusnya ya. If clause, if tambah subject tambah studied verb 2. Itu tipe kedua. Main clause-nya ada would, akannya would, dan verb 1-nya pass. The last one is tipe ketiga. Tipe ketiga, if clause, coba kita lihat contoh kalimatnya. If I had studied hard, I would have passed the exam. Jika saya belajar giat, saya akan lulus ujian. Kenyataannya saya nggak lulus karena saya nggak belajar ya. Lihat di if clause ada if tambah subject, tambah had kata bantu, tambah studied verb 3. Di situ studiednya verb 3 bukan verb 2 ya. Kenapa? Karena di situ ada kata bantu had. Kalau ada kata bantu had pasti tipe ketiga. Ya. Kalau studied yang tipe kedua, yang studied ya di yang bawah. Oke, next. I would have passed the exam. Saya akan lulus ujian. Would have akan past-nya di situ tipe verb 3 ya, verb 3 ya. Tipe verb 2 juga past. Tapi di sini kenapa disebut verb 3? Karena ada would have. Kalau ada would have berarti tipe ketiga, berarti kata kerja ketiga atau verb 3. Oke, saya tekankan satu lagi, kalau conditional sentence itu kalian juga harus, you have to learn the vocabulary of verbs ya. Kalian juga harus mempelajari kosakata kata kerja ya, kata kerja. Jadi the transformasi dari verb 1 ke verb 2 ke verb 2 ke verb 3 ya. There are two kinds of verbs, ada dua jenis kata kerja, regular verb and irregular verb. Regular verb itu yang biasanya verb 2-nya berakhiran ed, verb 3-nya berakhiran ed. Kalau irregular verb itu tidak beraturan ya. Contoh regular verb, past verb 2-nya past, verb 3-nya past ya. Close, closed, closed. Opened, opened, opened ya. And then work, worked, worked. Walk, walked, walked. That is regular. And the examples of irregular are, contoh dari irregular verb are eat, ate, eaten, drink, drank, drunk, sing, sang, sung, bring, brought, brought, teach, taught, taught, take, took, taken, give, gave, given, write, wrote, written, make, made, made, come, came, come, hit, hit, hit. Itu ada yang sama ya, verb 1, verb 2, verb 3. Macam hit, 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 put, put, put ya. Ada satu lagi read ya. Read
Verb 2-nya read juga tulisannya, verb 3-nya read juga tapi dibacanya beda. Read, read, read. Oke. Regular verb selanjutnya meet, met, met ya. Terus there are many swim, swam, 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 swam ya. There are many kinds of verb. You have to learn that verbs. Kalian harus mempelajari kata kerja itu. Because in conditional sentence we need verb. The point is verb. Karena di conditional sentence ini kita harus memasukkan kata kerja ya, mentransformasi verb 1 ke verb 3 atau verb 3-nya apa ya, verb 2-nya apa ya. So you have to learn verbs itself ya. Okay guys, that is the explanation of conditional sentence from me today. Itu adalah penjelasan tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian dari saya hari ini. I hope you have to feedback. You have to do feedback by asking the conditional sentence to your teacher or join the Zoom or Google Meet to your teacher, so you will understand the material which the teacher explains ya. Jadi di conditional sentence ini kalian harus mempelajari via streaming juga ya, atau kalau kalian if you don't understand you can ask your teacher. Kalau kamu nggak ngerti kamu bisa bertanya kepada guru, atau jika guru menyediakan Zoom untuk memfasilitasi mempelajari materi, khususnya materi ini, you have to join. Kamu harus join ya, because this is rather difficult karena materi ini agak sulit ya. Okay guys, that's all from me. Itu dari saya barusan. I hope you can understand what I have explained to you. Saya harap kalian mengerti apa yang sudah saya jelaskan barusan. And once more, I will tell you, we have to pray to God that we hope that COVID-19 will be deleted from this earth, yeah. And we will do normally as before, yeah, okay. But don't forget, you have to avoid COVID-19 by wearing mask, do social distancing, eat nutritious foods, ya, dan kurangi mobilitas, ya. And then you have to do sunburn. Kamu harus berjemur juga ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.